महंगाई का नया सुनामी, बचे कुछ औसान भी बहा ले क्या। 100 किलो चीनी की बोरी 100 रुपए मजीद महंगी, फी किलो रिटेल 100 रुपए तक पहुंच गई। दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए बढ़कर 250 रुपए किलो हो गया। घर बनाने वाले लाहौरियों के लिए बुरी खबर, नए साल के पहले हफ्ते ब्रांडेड सरिया 24,000 रुपए टन महंगा हो गया। नई कीमत 1,29,000 मुकर्रर, कमर्शियल सरिया भी 13,000 रुपए महंगा, कीमत 1,05,000 टन हो गई। महंगी बिजली, महंगी गैस के बाद अब महंगा पानी। महकमा खजाना का वासा का बिजनेस प्लान मंजूर, पहले मरहले में टैरिफ बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल, 3 साल में मरहलावार सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। लंदन, पेरिस और इस्तांबुल बनते बनते लाहौर खंडर बनने लगा। शहर सौतेली माह के नारवा सलूक का शिकार, 350 तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त जीरो। 6 माह में 11 अरब बजट से सिर्फ 5 अरब इस्तेमाल किए। पोल्यूशन फ्री सिटी के लिए कुछ खर्च न किया, खाली दावों से काम चलाया। ट्रांसपोर्ट सहूलियात बहाल, न रेस्क्यू सिस्टम की बैटरी के लिए कोई काम हुआ। बेहतर शहरी सहूलियात के लिए इकट्ठी बराबर और बेशतर सरकारी स्कूलों का अबतर हाल है, इंतजामिया में से कोई पूछने वाला नहीं। क्लासरूम्स ना वॉशरूम्स, फर्नीचर ना ही कंप्यूटर लैब है। लाइब्रेरियां किताबों से खाली हैं और ग्राउंड्स की हालत जार भी अबतर हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी स्कूल्स को मॉडल बनाने के लिए 20 अरब का तखमीना। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के लिए 15 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। पर्चे लीक होने पर चेयरमैन कमीशन से मुआफी का मुतालबा कर दिया गया है। PPSC में बेसाबियों का इंकशाफ हुआ और मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी कॉल भी दे दी गई है। और गुजरपुरा कत्ल वाक़े की मिसाल करार। सानहे मोटरवे केस, मुल्जिमान को पकड़ने वालों के लिए बड़ा इनाम। 40 पुलिस अफसरान और एहलकारों को 30 लाख इनाम दिया जाएगा। IG पंजाब अफसरान और एहलकारों को इनामी रकम से नवाजेंगे। इनामी रकम अगले हफ्ते जारी की जाएगी। सानहे मच के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज और धरना। ख़वातीन, नौजवानों की बड़ी तादाद रात गए से मौजूद। धरने के शुरका की निहत्ते अफराद के बहिमाना कत्ल की मसम्मत। $20 लाख ही चालान, 19 करोड़ जुर्माना। कानून का कहा फिर भी न माना। लाहौरियों की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। 10 लाख मोटर कारें, 9.5 लाख मोटरसाइकिल सवार ई चालान की जद में आए। चिंची रिक्शा ड्राइवरों ने भी 2 करोड़ भरे। वार्डन्स भी मुतहर्रिक। 2020 में 26 लाख 14,000 चालान टिकट का इजरा। खतरों के खिलाड़ी बाइक सवार 17 लाख बार पकड़े गए। मेन रनवे ज़ेर मुरम्मत, सेकेंडरी रनवे पर सहूलियात कम। फजा में इंतजार की जहमत उठानी पड़ सकती है। लाहौर आने वाली परवाजें फ्यूल की मिकदार ज़्यादा रखें। सिविल एविएशन हुक्काम का मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए नोटम जारी। गंदगी के ढेर, कचरे के अंबार, हुकूमती कारकर्दगी का शुमार। ख्वाजा सलमान रफीक की नाक की सफाई पर लफ्जी गोलाबारी, हुकूमती पॉलिसीज नाकिस करार। कहा क्लीन लाहौर की जगह डर्टी लाहौर शहर का नया मंजरनामा काबिल मजम्मत है। पंजाब यूनिवर्सिटी का शहर कूड़ा इस्तेमाल में प्लान लाने का प्लान। कचरे से ईंधन खाद बनाने के मंसूबे पर काम शुरू। निजी कंपनी के ताउन से रिसाइकलिंग मशीन लगाने का फैसला। प्लांट के लिए 8 कनाल अराजी मुख्तस की जाएगी। लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबा खत्म। 800 एकड़ मुख्तस अराजी विभाग के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में सब। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पर 7 सालों में 75 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। बगैर इजाजत रैली निकालने का मुकदमा। सैफुल मुलूक खोखर, अफजल खोखर सेशन कोर्ट पेश। रहनुमाओं की बुरी जमानत में 22 जनवरी तक तौसीक कर दी गई।
سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی ہائی کورٹ آمد، رجسٹرار سے ملاقات، عدالتی سیکورٹی سے متعلق امور پر گفتگو۔ سی سی پی او پروسیکیوٹر جنرل عارف کمال نون سے ملے، تاخیری چالان پر بات کی۔ سرکاری انجینئرز کے لیے ٹیکنیکل الاؤنس تو اساتذہ کیوں محروم؟ وائس چانسلر یو ای ٹی کا سیکرٹری ریگولیشن کو خرد، یونیورسٹی کی انجینئرنگ فیکلٹی کے لیے ٹیکنیکل الاؤنس کا مطالبہ، 524 ملین روپے مانگ لیے۔ ایل ڈی اے کے قانون شکن، 17 افسران کے گرد گرا تنگ، نامزد افسران کے خلاف عدالتی کارروائی کی تیاری مکمل۔ افسران 55 غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر میں ملوث ہونے کے باوجود اہم سیٹوں پر تعینات ہیں۔ پی اینڈ ڈی بورڈ میں اہم تبادلہ، چیئرمین حامد یعقوب شیخ کی خدمات وفاق کے حوالے۔ وزیر اعلیٰ نے گریڈ 21 کے 5 افسران کی خدمات وفاق کو دینے کی سمری بغیر کارروائی کے واپس بھیج دی۔ اور گجرپورہ قتل واقعے کی مثال قرار۔ سانحہ موٹر وے کیس، ملزمان کو پکڑنے والوں کے لیے بڑا انعام، 40 پولیس افسران اور اہلکاروں کو 30 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب افسران اور اہلکاروں کو انعامی رقم سے نوازیں گے، انعامی رقم اگلے ہفتے جاری کی جائے گی۔ سانحہ مچھ کے خلاف گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج اور دھرنا، خواتین نوجوانوں کی بڑی تعداد رات گئے سے موجود، دھرنے کے شرکاء کی نہتے افراد کے بہیمانہ قتل کی مذمت۔ اور بیشتر سرکاری اسکولوں کا ابتر حال ہے، انتظامیہ میں سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کلاس رومز نہ واش رومز، فرنیچر نہ ہی کمپیوٹر لیب ہے، لائبریریاں کتابوں سے خالی ہیں اور گراؤنڈز کی حالت زار بھی ابتر ہو چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سرکاری اسکولز کو ماڈل بنانے کے لیے 20 ارب کا تخمینہ۔ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے لیے 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مہنگی بجلی، مہنگی گیس کے بعد اب مہنگا پانی، محکمہ خزانہ کا واسا کا بزنس پلان منظور، پہلے مرحلے میں ٹیرف بڑھانے کے لیے گرین سگنل، 3 سال میں مرحلہ وار سبسڈی بھی ختم کر دی جائے گی۔ اور مشتری ہوشیار، موسم پھر سے ٹھنڈا ٹھار، محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی، پارہ 5 ڈگری تک گرے گا، شدید دھند کا امکان۔